हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज आज देखा आम बगीचार केते सब फसल अच्छी आउ केते कौन बिक्री सैलानी देखा आउ केते सेठिरु केते इनकम है। तो आज सब किसी देखा सब बुली नेबा। चलो प्रथम देखा कौन सब अच्छी केते जिनस रहा आउ केते बिक्री हो सारी सब देखा आज वीडियो रे आउ जानिबा केते इनकम हैलानी सेठी रे। तो चलो गाइज जीवा देखा बगीचा को आ बगीचार देखा केते फसल रही। तो चलो फाइनाली गाइज पहुँची जाइए आम बगीचा को पाते बहुत सारा अच्छी कोबी तो किसी तथा बहुत बिक्री गला इनकम भी बहुत हो गला कोई भी सब किसी। तो प्रथम देखने आज कोबी केटे अच्छी बगीचार आउ चलो पशा भर को देख पाते पशा साइड बगीचा। तो चलो भाई देखुं तो केते अच्छी तथा ये बिक्री कलापर भी आहरी केते अच्छी। तो चलो भाई देखा गाइस खूब सुंदर है कोबी पूरा मस्त है। खूब सुंदर लगुच कोबी गुड़ा टाणुआ टाणुआ अच्छी किसी खूब सुंदर बिक्री भी बहुत भल हो मार्केट रे प्राय खूब सुंदर लगुच पूरा कोबी गुड़ा एमती अच्छी। ऊपर साइड देखते किसी बिक्री कराई एपटे किसी बिक्री हो जाए। देख गाइस किसी बिक्री से पटे हाँ तथा गाइस देख कोबी अच्छी तथा किसी बगीचा आहरी अच्छे बहुत आहरी बिक्री आहरी बहुत इनकम हे ये बर्तमान सब फुल हो जाए पाटे चार पछपट साइड खूब सुंदर लगुच पूरा बगीचा बर्तमान पूरा फुटिकी पूरा खूब सुंदर है बगीचा।
तो गाइस ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲଗା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କରିବ, ମୂଷା ବି ଖାଇଯାଉଛି। ମୂଷା ଅଧା କିଛି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେପଟ ସହିତ ଆଳୁ, ସେ ଆଳୁ ବି ପୁରା ଦେଇଛି ସାରେ। କ'ଣ କରିବ, ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି କିଛି ହେଇନି ତଥାପି। এটা দেখতে ଆଳୁ ପାଣି ଦିଆ ହେଇନି, ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦେଖ ପାଇଛି, ଏଇ ଆଳୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଦେଖ ପାଇଛି ଆଳୁ। ଦେଖ ଆଳୁ ବଗିଚା ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ମୂଷା ତ ଖାଇଯାଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିବା, ମୂଷା ଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୂଷା ଗାତ, କଟା ଗାତ। ଆଳୁ ଖାଉଛି, ପୁଣି ସେପଟେ କୋବି ଯାଇକି ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଫସଲ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରବଳ ରାଗ ତା ଉପରେ ଆମର। ହଁ ଗାଇଜ, ପ୍ରାୟ 16-17 ହାଟ ପ୍ରତି ହାଟ, ତଥାପି ଏତିକି ଅଛି ବଗିଚାରେ, କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ସେତିକିରେ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଲାନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେଟା। ଆଉ କେତେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କୁହନ୍ତୁ ଗାଇଜ। ହଁ ଗାଇଜ, ବାହାରକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଗାଁ ବଗିଚାରେ ପରିବା ଚାଷ କରିବା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଖାଲି 2 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପାଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତ ହେବ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ। ତାପରେ ତ ଇନକମ୍ ପୁରା ମାଲାମାଲ, ଖାଲି ପଇସା ଆଉ କିଛି କମାଲ। ଦେଖ ଆଜି କେତେ ଇନକମ୍ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁରା ବରାବର ପୁରା ଚାଲିଛି। ମାର୍କେଟରେ ବି ସେଲ୍ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଉଛି, ପୁରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆଜି ବି ନିଆଯିବ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି ଆସିବେ ମାର୍କେଟକୁ, ତାହେଲେ ନେଇକି ଯିବେ ଆମ ପାଖରୁ। ପୁରା ଖାଇବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା କୋବି। ସାର ବି କମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଔଷଧ ଟୋଟାଲି ଦିଆହେଇନି। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସାର ବି କମ୍ ପରିମାଣର ଦିଆହେଇଛି, ଖତ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଅଧିକ। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ଖତ, ଛେଳି, ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର୍ ଫାର୍ମ ଖତ, ଏଇଆ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୋବି ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଶାଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶାଗ ବି ବହୁତ ସୁପର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଶାଗ। ଆଉ ଶାଗ ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ, ଆଉ ଦେଖିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟଟା ହେଇଛି। ଆଉ ତ ଗାଇଜ, ଏବେ ପୁଣି ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଝାଉଁରି ଯାଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ା। ଫୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଦେଇଦେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାର୍କେଟ ନେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗଛ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାହା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଦେଇନି, ତ ଆଜି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ତ ଚାଲ ଗାଇଜ, ଆଉ 10,000 ଇନକମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଗିଚାରୁ। ଆଉ ତଥାପି ଅଛି ବଗିଚାରେ କିଛି ଫସଲ ବହୁତ ଅଛି, ତଥାପି 15-20 ଦିନ ନିହାତି ଚାଲିବ ବିକ୍ରି। ଆଉ ତଥାପି ତ ଗାଇଜ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଖଟିବା ଅପେକ୍ଷା
निज घर बगीचारे खटिबा भल ना बाहर खटिबा भल तो ये आपण मैंने से मास पूरे बिल पाइबे तो ये किसी नहीं 2 मास 3 मास को पूरा घरे बसिक पूरा इनकम करेंगे खाली मार्केट जीवार अच्छी आउ कि नहीं मार्केट रे बिक्री कले आनले पैसा पूरा गणले पूरा मालामाल पकेट पूरे देवे आ तो भावतु तो निज बगीचारे काम करंतु चाष करंतु खूब सुंदर इनकम करेंगे बाहर को जावाक पड़ो नहीं घरे सब किछि घर ही बुद्धि दरकार बुद्धि दिमाग दिमाग काम आ कि गाय जे ये बगीचार आम तार जत्न नौलु किंतु आज से आमर जत्न से जत्न नौ खूब सुंदर गछ के उपकार करुच्ची आम देख दिने ताकू आम जत्न नौ से दिने आमको एमती चली जीवन यापन आ कौन करवा तो चली जिते दिन अच्छे जीवन चली सेमती आम पाखे गोटे चोर पिला अच्छी देख पारे से बर्तमान झटा देकी आसो ये नुचित देख ये गोटे चोर ये ही आम फसल नहीं सारूसी आज पिटा ये टोरा अच्छी दुर्तेवा तो गाय पिटा देखो गाय से डेली चोर करे आसिकी डेली 5टा नहीं जाऊँगी आज छाड़ा नहीं पिटा पशु से आज देखो गाय देख देख पछा ये देख चोर पिला तो गाय देख से आंब बोल भी खूब सुंदर है पूरा मस्त आंबटे भी बहुत भल भाई जहाँ लगे गछटी सुंदर है बर्तमान छोट गछड़ा छोट रु फल हो खूब सुंदर पूरा बड़ बड़ साइज आंब आंब गुड़ा भी खटा ना खूब सुंदर लगे फूल बर्तमान चलती गछटी
गाइज 10,000 इनकम ହେଇଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି କିଛି ହେଇନି, ଆହୁରି ପୁଣି ଇନକମ୍ ହେବ ପାଖାପାଖି 50,000 ଦେନ୍ ହୁଆ ଗଛ ଲଗାଅ ଆଉ ପଇସା ଆଣ। ତ ଗାଇଜ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ଆଉ ରହିଲି ଏଥିରେ ବାଏ ବାଏ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ।